بداية نشكر إخواننا أهل هذه القرية الكريمة جزاهم الله خيرا، فقد رأينا منهم الطيب والاستقبال والمعاونة على الخير وعلى هذا المعهد، فنشكرهم شكرا كثيرا ونسأل الله أن يكرمهم بكل خير وبركة. Pertama-tama beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada para warga masyarakat setempat, para tetua kampung yang telah memberikan kebaikannya yang luar biasa menerima kami dalam membangun dan insya Allah nantinya akan mendirikan pondok Ma'had Syekhul ini. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang setimpal dan lebih banyak lagi kepada beliau-beliau semua. وإن شاء الله هذا المعهد تكون له عناية بالقرآن الكريم بالعلوم الشرعية وتخريج إن شاء الله الدعاة إلى الله ينشرون العلم والخير في هذه البلاد وفي كل مكان، وأهل هذه القرية شركاء معنا في هذا الأجر ولهم نصيب وافر فيما يحصل من خير من هذا المعهد لأنهم سبب هذا الخير جزاهم الله خيرا. Insya Allah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya nanti pondok pesantren ini akan melahirkan para alumni yang berkompeten dalam bidang Al-Quran dan ilmu syariat. Ya, Insya Allah apa yang akan dikeluarkan oleh pondok ini daripada alumninya memberikan manfaat yang banyak bagi tempat ini khususnya dan di seluruh negeri dan tempat-tempat yang lain, dan kebaikan-kebaikan tersebut akan kembali kepada pondok dan kepada masyarakat sekitar yang telah memberikan pertolongan, yang ikut memberikan saham membantu berdirinya pondok pesantren. ويعني في البداية أول ما ربي من علي أخذت بيت في هذه القرية، خطر في بالي أن نخدم هذه القرية، سبب فكرة المعهد هو سبحان الله لما سكنت في هذه القرية وجدت قرية طيبة فخطر في بالي أن نخدم القرية بشيء، فكانت هذه الفكرة المعهد إن شاء الله خدمة لهذه القرية ولطلاب العلم منها ومن غيرها إن شاء الله. Awal mula beliau ada keinginan untuk membangun pondok di kampung ini adalah ketika beliau membangun rumah di sebelah sana, ada sebuah pikiran yang terlintas oleh beliau untuk berkhidmah. Niat beliau untuk berkhidmah kepada warga kampung di sini, karena beliau melihat ternyata masyarakat di sini orangnya baik-baik, toyib semua. Jadi kemudian beliau dengan keinginan tadi akhirnya berkembang ingin mendirikan pondok pesantren untuk berkhidmah kepada masyarakat sekitar dan kepada masyarakat setempat yang lain. ويعني أيضا نشكر أخانا الأستاذ إصلاح الدين وأهله هذه الأسرة الكريمة التي كانت عونا كبيرا لنا في هذا المعهد فجزاهم الله خيرا كثيرا. Dan juga beliau Syekhuna Dr. Muhammad Darwish banyak berterima kasih kepada Ustaz Islahuddin dan keluarganya yang telah memberikan banyak pertolongan, memberikan banyak bantuan dalam mendirikan pondok ini. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang banyak dan pahala yang berlimpah kepada beliau sekeluarga. فإن شاء الله نكون كلنا متعاونين على هذا الخير، إن شاء الله هذا يكون خيرا عظيما. إخواني، من أهم القربات إلى الله عز وجل هو نشر العلم. نشر العلم يا أخواني من أهم القربات والطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، فمن استطاع أن ينشر بالتعليم أو بالخدمة بالجاه بالكلمة بالدعم بالنصح بالمال بكل شيء، لأن التعاون له صور كثيرة، فكل من يستطيع أن يعين ويدعم فإن شاء الله يكون له نصيب من هذا الخير. Beliau mengatakan insya Allah kita semua yang ada di sini yang ikut memberikan andil dalam berdirinya pondok pesantren ini adalah orang-orang yang saling membantu dalam kebaikan. Dan beliau mengingatkan kepada kita semua, termasuk kebaikan yang paling utama adalah menyebarkan ilmu agama. Dan barang siapa yang ikut andil dalam penyebaran ilmu agama tersebut, baik pikiran, tenaga, memberikan derma atau memberikan bantuan berupa fisik atau nominal, maka semuanya termasuk orang-orang yang mempunyai andil dalam penyebaran ilmu agama. Dan kita tahu bersama bahwasanya ilmu agama ketika disebarkan, insya Allah akan
berlipat ganda kebaikan yang akan kita dapatkan. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما إنما بعثت معلما. فالتعليم هو كان من أهم ما يقوم به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تفرح قلبه فكن عونا في إخراج طلاب العلم. تفرح قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بإخراج طلاب العلم. لذلك كان شيوخنا يقولون يابا هات طالب علم، يابا يعني يا أبي هات طالب علم، هاتي طالب علم. أهم شيء عند شيوخنا كان إخراج طالب العلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus. Ini ada sebuah penekanan. Beliau diutus untuk menjadi seorang pengajar. Innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang pengajar. Jadi ketika ada suatu kesempatan di mana di situ ada wadah, di dalamnya ada pengajaran dan orang yang belajar, maka ini termasuk perbuatan yang menyenangkan hati Rasulullah SAW. Maka kemudian Syekh berpesan kepada kita semua, barang siapa yang ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW, maka hendaknya ia menjadikan kehidupannya untuk mengajar. Kemudian kita ulang tadi sebagaimana beliau mengatakan di awal, mengajar tadi, menyebarkan ilmu tadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ikut andil dalamnya, baik secara tenaga, pikiran, bantuan berupa fisik maupun nominal. Itu semua adalah bentuk keinginan kita untuk menyenangkan Rasulullah SAW dalam adanya pengajaran. Dan kemudian beliau berkata, masyayikh kita yang kita intisab kepada beliau, mengatakan kepada para muridnya, kepada keluarganya, berikanlah seorang penuntut ilmu. Berikanlah seorang penuntut ilmu, karena saking pentingnya seorang penuntut ilmu di dalam kita mengajarkan mereka, yang dimana mereka kemudian akan ikut andil dalam memajukan kehidupan ini dengan ilmu-ilmu yang mereka sebarkan. تخيلوا إخواني هذا المشهد يوم القيامة، نحشر ونذهب إلى الحوض، حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة من الحوض. تخيل وأنت تذهب إليه وهو على الحوض، تخيل هذا المشهد، تنظر وجهه الكريم وهو يتبسم في وجهك يقول الله يرضى عليك، أنت خدمت طلاب العلم، أنت كنت عونا لي في دعوتي. والله يا جماعة شيء عظيم هذا. كم سيفرح وكم تفرح أنت عندما تراه يبتسم في وجهك تقول الله يرضى عليك، أنت كنت تعين في دعوتي، كنت تنشر العلم، كنت تخدم. تخيلوا هذا المشهد. والله إن شاء الله يا أخواني نكون جميعا إن شاء الله نفرح به ويفرح بنا، ونخدم هذا العلم بصدق وإخلاص إن شاء الله بكل ما نستطيع إن شاء الله. Beliau mengajak kita untuk membayangkan sebuah gambaran, sebuah pemandangan ketika di akhir kelak kita berjalan menuju kepada telaga Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW di depan telaga tersebut memberikan senyuman kepada kita dengan wajah beliau yang mulia, mengatakan kepada kita, Allah telah meridhoimu, Allah memberikan ridho kepadamu, karena engkau telah memberikan bantuan, engkau telah membantuku dalam dakwahku, engkau telah berkhidmah, engkau telah menolong, engkau telah memberi andil dalam terbentuknya seorang penuntut ilmu yang dimana dia akan menyebarkan ilmu agama. Bayangkan, kita berjalan di depan telaga Rasulullah SAW, kemudian beliau berkata demikian kepada kita. Sungguh Masya Allah, ini adalah sebuah kesenangan yang luar biasa. Rasulullah SAW ridho kepada kita, bagaimana kita akan lebih ridho lagi dengan perkataan yang akan beliau katakan kepada kita. يعني نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يعيننا جميعا على الخير. Mungkin ini sebagian dulu yang dapat kita sampaikan. Insya Allah Allah berikan kepada kita semua kebaikan yang luar biasa, dan insya Allah apa yang kita inginkan selama ini dalam hajat kebaikan Allah kabulkan semuanya, dan Allah berikan kita kebaikan yang berlimpah insya Allah. وكنا نلتقي في هذا البيت مع الحاج اسمه أخوها